आज प्रथमे আমরা পড়ব মির্জা গালিবের একটি শের আর তারপর এর বাংলা রূপান্তর। प्रथमे उर्दू शेर। यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़ुबां और। यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़ुबां और। यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़ुबां और। এখন এর বাংলা রূপান্তর। আমার ভাষা বোঝেনি কখনো বুঝবে না, ও আমার ভাষা বোঝেনি কখনো বুঝবে না। অন্য বলার মুখ ভগবান না যদি দেবে আমায়, তবে তুমি ওকে দাও অনুকূল এক হৃদয়ে। ও আমার ভাষা বোঝেনি কখনো বুঝবে না, অন্য বলার মুখ ভগবান না যদি দেবে আমায়, তবে তুমি ওকে দাও অনুকূল এক হৃদয়ে। यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। ও আমার ভাষা বোঝেনি কখনো বুঝবে না, অন্য বলার মুখ ভগবান না যদি দেবে আমায়, তবে তুমি ওকে দাও অনুকূল এক হৃদয়ে।